وبركاته. ما شاء الله، صباحا مباركا علينا وعلى الحاضرات إن شاء الله. Insya Allah pada waktu yang di pagi ini, Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan terhadap kita semuanya. Insya Allah. ما شاء الله، مجلس نسائي ليس يوجد فيه رجال إلا قليل. Yang mana pada majelis ini semuanya perempuan, ada seorang laki-laki kecuali dengan bilangan yang sedikit. والخير والبركة في المرأة إذا صلحت فهي من أهل الخير ومن أهل النور. Yang mana perempuan tersebut akan mendapatkan keberkahan kalau dia bisa menjadikan dirinya lebih baik dan lebih baik selama-lamanya. والمرأة المؤمنة الصالحة إذا عاشت مؤمنة ماتت مؤمنة وحشرها الله في زمرة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. Kalau seorang perempuan hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, maka nanti di hari kiamat Allah kumpulkan bersama Sayyidatina Fatimah Zahra dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. وعلامة الإيمان والمحبة حضور مثل هذا المجلس المبارك تعظيما لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Dan tanda kita mempunyai iman yaitu hadir terhadap majelis seperti ini karena memuliakan dan mengagungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بارك الله في الحاضرات ونسأل الله أن يجعلهن مع فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perempuan yang hadir di sini, baik perempuan terlebih khusus atau laki-laki, dan semoga perempuan yang ada di sini dikumpulkan bersama Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Fatimah Zahra. الله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات قرن الله الرجال بالنساء. قال سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Karim yang menyertakan antara laki-laki dan perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ataupun perempuan yang berzikir yang sangat banyak, maka Allah siapkan bagi orang yang berzikir tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. وقد خص الله سبحانه وتعالى في القرآن خاصية للنساء وهي سورة النور وما يتعلق فيها من الحجاب وما يتعلق بها من الحشمة للمرأة المؤمنة. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di dalam Al-Qur'an itu untuk seorang perempuan, yang mana dalam surah tersebut memerintahkan kepada seorang perempuan supaya menjaga harga dirinya, supaya menutup auratnya, dan supaya menghijab daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sesuatu kemaksiatan. في مثل هذا الشهر المبارك نتذكر ونعمل احتفالات واستبشارات للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعجزة الكبرى والمعجزة العظمى وهي معجزة الإسراء والمعراج. Pada bulan yang mulia seperti ini kita mengingat kejadian yang sangat agung, mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, yaitu mukjizat terjadinya Isra dan Mi'raj. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang mana telah menjalankan dengan seorang hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المعراج في سورة النجم. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Mi'raj tersebut dalam surah An-Najm. قال سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah berdusta apa yang dilihat oleh hati. ثم قال سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Yang dimaksud dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هكذا يجب بارك الله في الحاضرات
أن يغتنمين هذا الشهر المبارك بكثرة الاستغفار وبالصدقة وبالصيام. Yang mana sepantasnya bagi kita terlebih khusus kepada seorang perempuan, kita jaga waktu yang mulia ini, kita jaga bulan yang mulia ini dengan memperbanyak istighfar dan puasa dan bersedekah. عندنا في اليمن بعض النساء كما هذا السن ما شاء الله هذا السن المبارك يتصوم رجب وشعبان ورمضان وشتى من شوال. Yang mana kebiasaan di Hadramaut di Yaman sana, seorang perempuan yang Tuhan mana paling Tuhan? Siapa paling Tuhan? Siapa paling Tuhan? Kayak beliau ini di Hadramaut berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, dan puasa juga daripada 6 Syawal. Puasa umurnya Tuhan ini. هذه من حضرموت ولا؟ لا. مثال بس. نعم أكبر. فهن يصومين رجب وشعبان ورمضان وشتى من شوال وتكثر من قراءة القرآن والاستغفار. Yang mana meskipun umurnya tua seperti beliau, tetap di Hadramaut seorang perempuan memperbanyak membaca Al-Quran. ويجب عليكن بارك الله فيكن أقل القليل ولو صيام 3 أيام من هذا الشهر المبارك. Yang juga sepantasnya lah bagi kita terlebih khusus terhadap perempuan, paling tidak kita berpuasa 3 hari dalam bulan ini. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام خميس والجمعة وسبت من شهر الحرام إلا أعطاه الله عبادة 900 سنة. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di hari Jumat dan berpuasa di hari Sabtu dan barang siapa berpuasa di hari Kamis dan Jumat dan Sabtu 3 hari, maka orang tersebut ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah beribadah sebanyak 900 tahun. والنساء ما شاء الله كثيرات الصيام وكثيرات الصدقة وكثيرات الذكر لله أفضل من الرجال. Yang mana Masya Allah seorang perempuan ketika masalah sedekah dan berpuasa itu lebih banyak mereka melakukan ini tersebut daripada seorang laki-laki. زرنا امرأة في منطقة في كلمنتن لا أدري ما اسم هذه المنطقة، امرأة شيبة كما هذه تقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن العظيم. Yang mana beliau pernah ziarah ke seorang perempuan di daerah, bahasa kita tuh daerah Kalimantan, tapi nggak tahu di mana tempatnya. Yang mana seorang perempuan tuh tuha benar, tapi setiap hari membaca Al-Quran sebanyak 10 juz. Subhanallah, limada? Subhanallah, ini perbuatan yang sangat indah. Kenapa sebabnya? ونحن ما شاء الله النساء الشباب الصغيرات والكبيرات كله مشتغل في الفيسبوك وفي الواتساب وفي الانستغرام. Masya Allah, kita zaman sekarang, baik orang yang perempuan yang lagi halus atau yang sedang atau yang dewasa, mereka bersibuk membuka Facebook, Instagram dan lain-lainnya. كله لا ما في قرآن، ما في ذكر لله، ما في استغفار، ما في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Yang mana mereka sampai melupakan, tidak lagi membaca istighfar, tidak lagi berzikir, tidak lagi membaca Al-Quran. وبعض الناس كثيرات الكلام من يوم تصبح إلى أن تمسي وهي في الكلام. Dan sebagai manusia ketujuh banyak pandir, dari subuh sampai sore berpandir aja kayaknya. كله كلام ما في استغفار، ما في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Gawiannya berpandir hal terus, kerja lagi pikiran istighfar, kerja lagi pikiran berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ما شاء الله إذا جلست اثنتين من النساء من بعد الفجر إلى الظهر ما شاء الله كله كلام ما في تعب. Kalau sudah seorang perempuan 2 orang nih duduk binian sama binian berpandir dari subuh, berpandir terus sampai zuhur, kan tidak merasa lapar. كله كلام لابد أن نجعل ذكرا وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Marilah kita jadikan waktu kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر المرأة وقال إذا صلت المرأة فرضها الصلوات الخمس. Yang mana ketika Rasulullah SAW memberikan kabar, hendaklah seorang perempuan ketika sholat 5 waktu, yaitu sholat sendirian. إلا إذا كانت معذورة فلا عليها شيء. Kecuali mereka ada keuduran, maka tidak ada apa-apa terhadap mereka. إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها شهر رمضان وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة بسلام. Yang insya Allah seorang perempuan kalau sholat 5 waktu,
taat lawan suaminya, dan berpuasa, maka insya Allah perempuan tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبالخصوص إذا طاعت المرأة زوجها في مرضي الله سبحانه وتعالى فتبشر بالخير في الدنيا والآخرة. Terlebih khusus kalau seorang perempuan taat kepada suaminya dengan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ambillah kabar gembira, kalian akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرجال هم القوامين على النساء وليس النساء هن القوامات على الرجال. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang laki-laki supaya pemimpin daripada seorang perempuan, bukan seorang perempuan yaitu memimpin seorang laki-laki. وكذلك نتذكر في هذا الشهر المبارك الحولية للشيخ العلامة الشيخ محمد زيني بن عبد الغني عليه رحمة الله، هذا العالم المتواضع الزاهد لله سبحانه وتعالى. Dan kita mengingat juga pada bulan yang mulia ini, yaitu haul daripada guru kita orang yang alim, orang yang selalu merendahkan dirinya, yaitu yang bernama guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah. فهكذا محبة الأولياء والصالحين هي من الإيمان. Ketika tertanamkan dalam kecintaan dalam hati kita terhadap orang soleh, terhadap para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk daripada perkara iman. والحمد لله رأينا هذا في نساء أندلسيا وفي رجال أندلسيا محبة للعلماء وتعظيما لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mana Masya Allah kita para penduduk Indonesia yaitu memuliakan, mengagungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan kepada para habaib dan mengagungkan para alim ulama. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث وقال يا أيها النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, wahai seorang perempuan, bersedekahlah kalian. Kenapa? Aku melihat dalam api neraka bahwasanya yang paling banyak penghuni api neraka yaitu seorang perempuan. قالت أحد النساء يا رسول الله لماذا نحن أكثر أهل النار؟ قال أن كنا تكثرن اللعن والعياذ بالله. Kemudian seorang perempuan tersebut bertanya, kenapa ya Rasulullah dalam api neraka banyak seorang perempuan? Karena seorang perempuan tersebut suka melakukan sesuatu yang melaknat. واللعن لا يجوز إلا على الكفار. Kita melaknat seseorang tidak boleh melainkan terhadap orang yang telah kafir. وقال الثاني أن كنا تكفرن العشير. ما هو العشير؟ الزوج. Dan juga sebab seorang perempuan banyak masuk api neraka karena mereka banyak melakukan kekafiran untuk suaminya. إذا أعطاها زوجها شيء وغضبت تقول لم تعطيني شيء ولم أرى منك شيء. Yang mana seorang perempuan padahal sudah dibari tapi sedikit, bepada mau laki ulun karena membari-bari meskipun sedikit padahal sudah dibari. هكذا المرأة إذا غضبت تنسى دينها. Kaitulah perempuan kalau sudah sarik lawan laki kedingat lagi lawan agama. إذا غضبت على ولدها تقول اجلس لعنك الله اجلس من هذا الكلام. لا يجوز. Apalagi seorang perempuan kalau sudah sarik lawan anaknya berkata, duduk wahai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengatakan laknat tersebut karena boleh. فيجب عليكن بارك الله فيكن الإكثار من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله وخصوص كثرة الاستغفار في هذا الشهر المبارك شهر الله الحرام. Ayolah sepantasnya bagi kita pada bulan yang mulia ini untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbanyak membaca istighfar. عندنا في حضرموت تجعل لها سبحة كما هذه 10,000 وتستغفر وتذكر الله كل يوم 10,000. Yang mana kebiasaan di Hadramaut menjadikan tasbih ini 10.000 dari panjangnya dari sini sampai ke pasar itu. مسبحة كبيرة. Dijadikan supaya apa? Bukan ngitung ngutang apa, menghitung utang apa ada, tapi supaya berzikir dan beristighfar dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ونحن جوال كبير. Sedangkan kita bisa HP yang ganal, ما في تسبيح ما في استغفار. bisi tasbih aja kada, dan mengucap istighfar dan zikir pun kada juga. حتى ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال
من قال لا إله إلا الله 70,000 فقد اشترى نفسه من النار. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, barang siapa membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka seolah-olah dia melepaskan dirinya supaya tidak masuk api neraka. هكذا الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون على الخير. Yang mana seperti itulah kita supaya berlomba-lomba, supaya selalu haus dalam kebaikan. وأنتم بارك الله فيكم أقل القليل أن تجعل لك سبحة ب100 من هذه استغفار، صلاة على النبي، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. Yang mana paling tidak kita haruslah memiliki tasbih meskipun yang 100 kayak ini nih. Jadikanlah tasbih tersebut membaca istighfar dan berselawat dan mengucap kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. وكذلك نعطيكن الذكر الفاطمي هذا لسيدتنا فاطمة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليكن أن تحافظين على هذا الذكر. Anda kada diberikan zikir Fatimiyah, yang mana zikir ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Insyaallah karena akan diajarkan oleh beliau. فقال يا فاطمة إذا آويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لك من خادم يعينك في البيت. Yang mana kalau hendak guring, lain pas guring, sebelum guring membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, dan 34 kali. Maka amalan ini lebih bagus daripada khadim yang ada di rumah pian. ولو كانت حتى في الدورة الشهرية يجوز لها أن تأتي بهذا الذكر. Meskipun pian dalam keadaan sesibuk apapun atau dalam kesempitan apapun, maka datangkanlah zikir ini. وأنتن ما شاء الله في هذا المجلس المبارك في هذا الصباح المبارك قرأتين هذا المولد للإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي. عند قراءة هذا المولد تنزل الرحمة ويستجيب الله الدعاء. Yang mana Masya Allah kita di pagi hari ini membaca maulid yang di karangan Habib Ali Al-Habsyi, yang mana dengan kita membaca maulid tersebut Insya Allah yang mempunyai hajat Allah kabulkan, dan Insya Allah dengan pembacaan maulid ini Allah turunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعند قراءة هذا المولد الشريف تحضر الملائكة وتحضر الأرواح الصالحة. Yang mana ketika kita membaca maulid maka akan menghadirkan ruh-ruhnya para malaikat dan ruh-ruhnya para orang saleh. لأن بارك الله فيكن الملائكة لا تحضر في بيت وامرأة كاشفة رأسها. Perhatian, seorang malaikat tidak mungkin hadir dalam suatu perkumpulan kalau ada seorang perempuan yang membuka auratnya, itu membuka kerudungnya. هكذا إذا كانت المرأة تحضر في المولد أو تحضر في البردة أو تحضر في قراءة الراتب ما شاء الله تغطي رأسها كما أنتن بارك الله فيكن هذا الحجاب المحمدي. Masya Allah, yang mana kerudung seperti pian ini Masya Allah ketika baca maulid, baca burdah, baca ratib pian Masya Allah pakai kerudung ini termasuk kerudung yang diperintahkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فإن الملائكة تحضر في البيت الذي ليس فيه امرأة كاشفة رأسها خاصة في مجلس علم. Yang mana para malaikat akan hadir ketika dalam perkumpulan tersebut tidak terdapat seorang perempuan yang membuka kerudungnya. نسأل الله أن يبارك لنا ولكن في هذه الساعة المباركة. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan pada waktu ini Allah jadikan keberkahan. وأن يقضي حاجات الحاضرات. Dan semoga Allah mengabulkan hajat-hajat orang yang hadir di sini. وصاحب هذا البيت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالخير والبركة الذي جمعكن في هذه الساعة المباركة على ذكر المعراج وذكرى حولية الشيخ محمد زيني عليه رحمة الله. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga guru kita, guru Jair yang mana telah mengumpulkan kita di sini, semoga beliau mendapatkan keberuntungan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد ورد عن الأولياء والصالحين من قرأ في بيته مولد تمر عليه السنة كلها في خير وفي رخاء وفي بركة ولا يصيبهم إن شاء الله أمراض. Barang siapa di rumahnya
dibacakan maulid, insya Allah berlalunya waktu demi waktu, masa demi masa rumah tersebut lepas daripada penyakit, lepas daripada kejahatan, dan insya Allah turun dari dalam rumah tersebut keberkahan dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. وإذا قرئ المولد في بيت تهرب الجن والشياطين وتبقى الملائكة والصالحين. Mana ketika rumah tersebut dibacakan yaitu maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik maulid apapun, yang penting maulid yang dikarang oleh orang soleh, maka jin pun akan lari dan berjauh, sedangkan para malaikat hadir dan berdiam di tempat rumah tersebut. فإذا حضرت الملائكة تهرب الجن والشياطين. Kalau sudah ada malaikat di rumah, maka jin pun akan lari dan berjauh. ومن كانت لها حاجة من كنا بارك الله في كنا في مثل هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك تتوجه إلى الله بقلب صادق إن شاء الله يقضي الله حاجتها إن شاء الله. Barang siapa ada mempunyai hajat kemudian berkumpul seperti perkumpulan yang mulia ini, maka hendaklah dia bertawajuh dengan benar-benar hatinya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan mengabulkan hajat kalian dunia wal akhirah. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا في هذه الساعة شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. بارك في الحاضرات، زدهن إيمانا ويقين، وفض علينا وعليهن الخيرات والبركات والنفحات يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله، انظر إلينا في هذه الساعة المباركة نظرة تصلح بها القلوب، ونظرة تملأ بها جميع الجيوب، وتدفع عنا وعنهم جميع المعاصي والذنوب، وأنت راضي عنا بجودك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أخبرهن لا ينسين الذكر الفاطمي كل ليلة، هذا خير وبركة. Jadi